ॐ स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमख्यमाला ममृतकालशविद्या ज्ञानमुद्राः कराग्रैः दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ॐ अर्धनारीश्वराय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पवित्र महाशिवरात्रि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रात्र हेउछि पवित्र महाशिवरात्रि। जो दिन सेही भोला बाबा शिव शंभु शंकर आशुतोष परब्रह्म परमेश्वर सदाशिव को उपासना करा जाए। जेते गुड़ाए शैव व्रत रही तन्मध्यरु महाशिवरात्रि हेउछि श्रेष्ठ व्रत। समस्त प्रकार अज्ञान अंधकार को दूरीभूत करी समग्र विश्व जनमानसरे ज्ञानर दिव्य आलोक प्रदान करने पाई वार्ता नहीं आसुथिबा सेही पवित्र महाशिवरात्रि चलित वर्ष केबे पड़ुछि तार निश्चित काल समय, तार शुभ मुहूर्त, व्रतर पारण समय एवं चारि प्रहरर पूजा केउं समय रे करिवे, ता सहित एही पावन दिन रे केउं भूल करिवे नाही, अर्थात पार्थिव शिवलिंग उपरे कौन कौन द्रव्य चढ़ाइबे नाही से संपर्क रे आसंतु जानिबा। चलित वर्ष पावन महाशिवरात्रि मार्च 8 तारिख रे पड़ुछि एवं एथिपाई तिथि आरंभ हेउछि रात्र 9:57। मार्च 8 रात्र 9:57 रु आरंभ होई मार्च 9 6:17 संध्या समय पर्यंत एही तिथि रहुछि। जेहेतु यह रात्र पूजा कारण फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरात्र रे निश्चित काल रे सेही भूत भावन निर्गुण निराकार ब्रह्म सदाशिव निजे सगुण स्वरूप आविर्भाव होइथिले। तेणु सेही स्मृतिर आधार रे परब्रह्म परमेश्वरंकर सगुणात्मक लिंग पूजा एही दिन करा जाए। जेहेतु यह रात्रि रे पूजा करा जाए तेणु अन्य पूजा भली जेतेबेले आमे सूर्योदय आधार को भित्ति करिथाउ यह आवश्यक नुहे। सेतिपाई उदय व्यापिनी तिथि को आमे गणना करिबा नाही। तेणु मार्च 8 तारिख रे ही महाशिवरात्रि पूजा उपवास एवं जागर दीप को जालिबा। चलित वर्ष अनेक गुड़िए पांजी एवं कैलेंडर रे तिथि को नहीं विभिन्न प्रकार संदेह जात होईछि। मात्र जेहेतु शिवरात्रि पूजा रात्र पूजा सेथिपाई मनरे कोनोसी संदेह न रखी मार्च 8 तारिख शुक्रवार दिन ही पवित्र महाशिवरात्रि व्रत को पालन करिवे। मार्च 9 तारिख रे व्रतर पारण करिवे। सेथिपाई निश्चित काल अर्थात मध्यरात्र पूजा समय हेउछि 12:07 रु 12:55 मार्च 8 तारिख शुक्रवार एवं व्रतर पारण करिवे महाशिवरात्रि परदिन अर्थात जो दिन पड़ुछि जो दिन महाशिवरात्रि व्रत को पालन करिवे मार्च 8 शुक्रवार ता परदिन सकाळ समय रे व्रतर पारण करि परिबे। सकाळ 6:37 रु अपराह्न 3:28 पर्यंत मार्च 9 तारिख शनिवार दिन एही व्रतर पारण करिवे। एही दिन अमावास्या तिथि मध्य रहुछि। महाशिवरात्रि व्रत चतुर्दशी दिन पालन करा जाए एवं अमावास्या दिन पारण करा जाए। जेहेतु चलित वर्ष सूर्योदय आधार को भित्ति करी नुहे बरं रात्र पूजा को भित्ति करी आमे मार्च 8 तारिख शुक्रवार दिन पावन महाशिवरात्रि व्रत को पालन करिबा। तेणु ता परदिन अर्थात मार्च 9 तारिख शनिवार दिन ही व्रतर पारण करिवे अपराह्न 3:28 पूर्वरु। एबे आसंतु जानिबा शिवरात्रि व्रतर चारि प्रहर पूजा संपर्क रे। पवित्र महाशिवरात्रि दिन शिव शंभु शंकर को चारि स्वरूप ईशान अघोर सद्यज्योत तत्पुरुष एही चारि स्वरूप क्षीर दही घी महुरे अभिषेक करा जाए। चारि प्रहर राति अनिद्रा होई अर्थात जागरण रही दीप को जाली शिव शंभु शंकर अभिषेक करा जाए। सेतिपाई जदि आपण घरे शिवलिंगंकर छोटिया लिंगटीए रखी पूजा करुछंती तेबे तांको क्षीर दही घी महुरे चारि प्रहर रे अभिषेक करि परिबे। नचेत जदि मंदिर रे दीप जालुछंती तेबे शिव शंभु शंकर चारि प्रहर अभिषेक दर्शन करी निजको धन्य मने करिवे। सेतिपाई चारि प्रहरर पूजा समय संपर्क रे आसंतु जानिबा। 8 मार्च शुक्रवार दिन संध्या 6:25 रु रात्र 9:28 हेउछि पावन महाशिवरात्रि प्रथम प्रहर। एही प्रथम प्रहर रे शिव शंभु शंकरंकर लिंग को अर्थात शिवलिंग को क्षीर रे अभिषेक करिवार विधि रहिछि।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ହେଉଛି ରାତ୍ର 9:28 ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ସମୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12:31 ସକାଳ 3:34 ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ସକାଳ 3:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରର ତିଥି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଘିଅରେ ଅଭିଷେକ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସକାଳ 3:34 ସକାଳ 6:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ, ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ, ଓଂ ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ନମଃ, ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ଚାରି ପ୍ରହରରେ ଏହି ଚାରୋଟି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଗୃହରେ ହେଉ ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଅଭିଷେକ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେତକୀ ଫୁଲ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତକୀ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପାବନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ କେବେ ବି ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବା ପଇଡ଼ ପାଣି। କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବା ପଇଡ଼ ପାଣିରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ହରିହର ସ୍ୱରୂପ, ଉଭୟ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଦ୍ୱିଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବିଲ୍ୱପତ୍ର ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ହଳଦୀ ବା ସିନ୍ଦୁର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବା ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ କେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାଦେବ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅସୁର ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖର ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସମୟରେ କେବେ ବି ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଅକ୍ଷତ ବାଛି ବାଛି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ବା କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରକୁ ଓଲଟାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିସବୁ କିଛି ନିୟମକୁ ମାନି ପରମ ପାବନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେହି ଭୋଳା ବାବା ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ଭୂତ ଭାବନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ସେହି ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶରଣରେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦାତା। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରାୟ। କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ ସଦା ବସନ୍ତମ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତಂ ନମାମି।